محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو 15 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ 15 عورتیں وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اب وہ 15 عورتیں کون کون سی ہیں، یہ سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہماری اسلامی پیاری ماں اور بہنیں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو شروع سے آخر تک پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی اور پھر آپ اچھے سے شریعت کو فالو کریں گے۔ اب آئیے گا، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ 15 عورتیں کون کون سی ہیں جنہیں میرا رب بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آئیے گا، نمبر 1، پہلے نمبر پر ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور وہ پردے کے ساتھ رہتی ہیں، تو اللہ پاک ایسی عورتوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پاک ان عورتوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے جو با پردہ رہتی ہیں، پردے کے ساتھ رہتی ہیں، ان عورتوں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر وہ عورت بہت خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو، مطلب جس گھر میں پہلے، جیسے مان لیجیے گا شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد میں پہلی اولاد اگر لڑکی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نئی شادی ہوئی اور شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہونے کا جب وقت آیا اور وہ رحمت بیٹی کی شکل میں اللہ رب العزت نے دی، تو اس گھر کے اندر 1-2 دن تک چولہا نہیں جلتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ لڑکی جو پیدا ہو گئی، بیٹی جو پیدا ہو گئی، اور بہت ساری ساس جو اپنے آپ کو ساس کہلاتی ہیں اور ساس سسر ہوتے ہیں، اور گھر کے جو سسرال والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تانا کشی کرتے ہیں کہ دیکھو کیسی منحوس عورت آئی ہے، بتاؤ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے، تو کہیں کہیں تو بولنا بھی پسند نہیں کرتی ہیں بہت ساری سسرال کے لوگ ان لڑکیوں سے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا، آپ اس عورت کو جو برا کہہ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کا بیچاری کا کیا قصور ہے اس میں؟ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں اولاد اللہ رب العزت نے بیٹی کی شکل میں دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے گا، پرائی بیٹی کو آپ ذلیل مت کریے گا، اسے برا بھلا مت کہیے گا کہ 2 بیٹی ہو گئیں، 3 بیٹی ہو گئیں، 4 بیٹی ہو گئی، پتہ نہ کیسی منحوس لڑکی آئی ہے، یہ عورت آئی ہے کہ اس کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ چلا کرتی ہیں۔ لیکن میرے پیارے عزیز، میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، آپ اور ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے یہاں پر لڑکیوں کی پیدائش ہوئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لڑکیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، لڑکیوں کو اللہ کی رحمت بتایا ہے۔ تو کبھی ایسا مت کریے گا کہ کسی عورت کو آپ ٹورچر کریں، اس کو تانا کشی کریں کہ لڑکی پیدا کیوں ہو رہی ہیں بار بار، یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں یہ۔ تو وہ عورت، اس عورت کو اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے نا جس کی پہلی اولاد لڑکی پیدا ہوتی ہے، جس کی پہلی اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو عورت گھر سے باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے اور اپنے شوہر سے اجازت لے کے نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ بس جلدی سے ایسی نکل کے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں، نہ شوہر سے پوچھا نہ کسی سے پوچھا کہ بھئی آئیں گے تو بتا دیں گے، پوچھیں گے تو کہہ دوں گی کہ فلاں جگہ گئی تھی۔ اگر آپ اپنے پڑوس میں بھی جا رہی ہیں تو اپنے شوہر سے اجازت لے کے جائیں اور پردے کے ساتھ جائیں۔ تو جو عورت گھر سے نکلتی ہے، پردے کے ساتھ نکلتی ہے، شوہر سے اجازت لے کے نکلتی ہے، تو اللہ پاک ایسی عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 5، جو عورت بنا پردے کے بال کھول کے باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے لعنت فرماتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔
जो औरत बिना पर्दे के बाल खोल के बाहर निकलती है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। लेकिन आजकल का तो माहौल हो गया ना कि जब हमारी इस्लामी माँ बहनें जो नमाजें भी पढ़ती हैं, रोजे भी रखती हैं, सब काम करती हैं, कुरान शरीफ पढ़ी हुई भी होती हैं, लेकिन जब वो बाइक पर बैठ करके जाती हैं, सभी को नहीं कह रहा हूं, बल्कि कुछ ऐसी हैं, कुछ नौजवान लड़कियां, कुछ औरतें जब बाइक पर बैठ के जाती हैं तो अपने बालों को नकाब से बाहर निकाल लेती हैं ताकि दूसरे लोग देखें और हमारे बालों की तारीफ करें कि देखो कितने लंबे बाल हैं। सिर्फ नुमाइश करने के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई औरत अपना बनाव सिंगार किसी गैर मर्द को दिखाने के लिए करती है तो अल्लाह की उस औरत पर और अल्लाह के फरिश्तों की लानत हुआ करती है। तो जो औरत बिना पर्दे के बालों को खोल के बालों को बाहर निकाल के घर से बाहर जाती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसी औरत पर लानत करते हैं। नंबर 6, अगर माँ बाप में से अगर आपकी औलाद, ये माँ बाप के लिए बता रहा हूं, अगर आपकी औलाद चाहे वो बेटी हो या बेटा जवान हो गई है तो उनका निकाह करने में जल्दी करना चाहिए, उनका निकाह करने में जल्दी करना चाहिए। नंबर 7, जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। नंबर 8, औरत पर्दे में रहने की चीज है, जब बेपर्दा निकलती है तो शैतान उसे झांक करके देखता है। औरत पर्दे में रहने की चीज है, जब वो बेपर्दा निकलती है तो शयातीन उसे झांक झांक करके देखते हैं, जिसकी वजह से वो शरारत और उसके अंदर शैतानी पना और उसके अंदर यूं समझिएगा कि शैतान की शरारत आ जाती है, जिसकी वजह से वो खामियां गलतियां करती रहती है। तो जो औरत पर्दे में, सबसे बेहतर औरत वो होती है जो अपनी इज्जत को महफूज रखे और अपने शोहर की इज्जत को महफूज रखे। नंबर 9, ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतर औरत वो होती है जो अपनी इज्जत को भी महफूज रखे और अपने शोहर की इज्जत को भी महफूज रखे। अल्लाह पाक ऐसी औरत को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। नंबर 10, जो शख्स इतना पैसा रखता हो कि वो अपनी औलाद की शादी कर दे, अपनी बेटी का निकाह कर दे और फिर भी वो निकाह ना करे तो फिर वो शख्स गुनाहगार होता है, वो शख्स गुनाहगार होता है। नंबर 11, कभी भी अपनी बेटियों को बुरा मत समझो क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत हुआ करती है। बहुत सारे लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, बेटी हो जाती तो सोचते हैं कि इनकी शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं और ये मेरे घर क्यों पैदा हो गई। तो ये बोझ जो लोग समझते हैं, बोझ मत समझिएगा मेरे प्यारे अजीज, ये बेटी नसीब वालों को मिला करती हैं और ये अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। नंबर 12, जो औरत अपने आप को गैर मर्द की नजर से बचाती है अल्लाह पाक की उस पर रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। मतलब बहुत सारी औरतें वो होती हैं कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है और वो गैर मर्दों के सामने जाने से परहेज करती हैं और अपनी हिफाजत करती हैं और गैर मर्दों के साथ में वो गैर मर्दों के सामने जाने से परहेज करती हैं और उनसे अपना आप का बचाव करती हैं, उनसे पर्दा करती हैं। तो अल्लाह पाक उन औरतों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। नंबर 13, औरत जब घर से निकले तो उसका पूरा जिस्म छुपा हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब औरत घर से बाहर निकले तो उसका पूरा जिस्म छुपा हुआ होना यह बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 14, जो औरत अपने माँ बाप की और अपने शोहर के माँ बाप की खिदमत करती है अल्लाह पाक उसे बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है ना। अपने माँ बाप की भी इज्जत करे, अपने माँ बाप की भी खिदमत करे और जो सास ससुर हैं, जो शोहर के माँ बाप हैं, उनकी भी खिदमत करे और उनकी भी इज्जत करे। तो जो औरतें इस तरीके से करती हैं अल्लाह पाक उन औरतों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। और नंबर 15, जो औरत अपने घर का हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करती है तो अल्लाह पाक ऐसी औरत के हाथ में बरकत रख देता है।
मान लीजिएगा उसने खाना बनाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, सब्जी बनाना शुरू की तो बिस्मिल्लाह पढ़ी, आटा गूंदना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, या खाना निकाल करके घर वालों को खिलाना शुरू किया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, खुद खाना खा रही है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के। जो जायज उमूर हैं और उन पे जो लोग भी, जो औरतें बिस्मिल्लाह पढ़ करके अपना हर काम शुरू करती हैं तो अल्लाह ऐसी औरतों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो जो औरतें हमारी इस्लामी माँ और बहनें इन बातों को, जितनी बातें मैंने बताई हैं, इस पर अमल करती हैं तो वो नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि हजरत हम इन बातों को फॉलो करते हैं, हम घर से निकलते हैं तो पर्दा करके निकलते हैं, हम घर का काम करते हैं तो हर काम में बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करते हैं। जो जो भी हमारी इस्लामी बहनें अगर ये काम करती हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हजरत हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं परवरदिगार हमारी इस्लामी माँ और बहनों को सबको शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और पर्दे के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और कनीज़े सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बन करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस्लामी बहनों के सीनों में, दिलों में हजरत सैयदा फातिमा की मोहब्बत, हजरत शहरबानों की मोहब्बत, हजरत सैयदा ज़ैनब की मोहब्बत, अहले बैत अताहर पंजतन पाक की मोहब्बत को अल्लाह पाक हमारी इस्लामी माँ बहनों के सीने में अता फरमाए और हम सबकी दुआ को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और इस वीडियो के लास्ट में एक दुआ मैं करने के लिए जा रहा हूं, सभी इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें उस पर आमीन जरूर लिखें। कि जैसे कि आपने देख लिया है कि हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो अरेस्ट किया गया है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है परवरदिगार उनकी गैब से मदद फरमाए और उनकी हिफाजत फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए और उनके हक में जो भी फैसला हो बेहतर फैसला हो और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।